Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Are you fine? Thank you. Now, before we start lesson today, I will present you one by one, and then please raise hand up. Raise your hand up when I call your name one by one. And then please also say one of the things that you see in your school, in your class maybe. Ulangi, Pak Guru absen, tapi nanti sambil mengangkat tangan, sebutkan satu benda yang berada di lingkungan school, lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas, sesuai dengan pelajaran yang sudah kemarin kita pelajari. Kita kemarin sudah belajar tentang materi things at school, benda-benda yang ada di sekolah, juga ada benda-benda yang ada di dalam kelas. Gitu ya? Bisa nggak? Bisa nggak? Abdul Aziz. Yang keras, Sis. Pensil. Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya dan bahasa Inggrisnya. In English and also in Indonesia. Pensil, pensil. Good, Sis. Aditya? In English? Pulpen. Pen. Okay, good. Ahmad Rizky? Tip X. What is in English? Tip X. Correction pen. Tip X. Correction pen. Pulpen yang gunanya untuk mengoreksi kesalahan. Correction pen. Andrian. Andrian. He is sick or just absent? Sakit atau hanya tanpa tangan absen? Tanpa tangan. Berarti kalian tidak tahu dia sakit atau tidak ya. Kalau dia sakit, doakan semoga dia lekas sembuh dan bisa bersekolah lagi. Good, now Anissa Wulandari. Jam dinding. What is in English? Jam dinding. Jam dinding. Clock. Yeah, good. Clock. Area dia? Papan tulis. What is papan tulis in English? Papan tulis. Kalau warnanya putih, white board. White board. Boardnya papan tulisnya. Kalau papan tulisnya kita warnanya hitam, yang menjadi black board. Kalau sekarang udah lantai blackboard. Lanjut. Next. Ayu Pratama. Buku bahasa Inggrisnya? Book. Good. Davian? Meja. Meja? Table. Table. Dimas? Jangan semua lagi. Oh, kursi. Kursi. Kursiun. In Arabic, kursiun. In English? Kursi. Chair. Kursi. In English? Chair. Do you know kita? Penghapus. Eraser. Good. Penghapus eraser. Evan? Foto. Foto. Painting. Painting. Foto atau gambar atau lukisan. Painting atau picture. Dan lainnya. Next. Fatma Lestari. Pintu. Door. Di kelas kalian, di your class, there is a door. Ada sebuah pintu. There is a door. Fitra. Jendela. Ada beberapa jendela di kelas kita. There are some windows on the class. Some windows. Jendela. Gerald. Sepatu. Sepatu. Kalian pakai sepatu ya. Sepatu. We use shoes. Sepatu shoes. Kita menggunakan sepatu. Lanjut. Next, Hanin. Tas. B. Bahasanya
artinya big, kas, big in English. Ilham, Kopi. topi. What is in English? Topi. Topi means hat. Hat. In English, topi is hat. Isna Aulia, vas bunga. Vas itu dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya vase. Flower vase, vas bunga. Kaisa, kaos kaki. Soft, good. Maura, spidol. Spidol atau penanda, spidol. What is in English, spidol? Spidol. Ada spidol? This is a board marker. Board marker. Spidol. Penanda yang menggunakan papan tulis, board marker. Asal Mirza? Things at school, things at the classroom. Something you can find in school, in the classroom. There are many things at school. What else? Apa lagi? Lapangan. There is a lapangan. There is a yard. Lapangan yard. Atau kita biasa menyebutnya dengan field juga bisa. Lapangan. Lanjut lagi. Next. Muji. Dasi. 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 What is in English? Dasi. Dasi. Dasi tie. Dasi. Tie. Jadi kalau kamu menggunakan dasi, kalungkan tie in English. Mufidah. Sapu. Mix. Sapu. Anyone knows? Sapu? Ada yang tahu? Sapu. Broom. Sapu is broom in English. Naila? Mai? Garis? Ruler. Good. Garis ruler. Rumah? Ruang guru. Teacher's room. Ruang guru. Rangnya? Kamar mandi. Toilet. Toilet, WC, also in English. WC singkatan dari water closet. Ya, sama. Besok. Tangga. Tangga. Style. Stairs. Sekolah kita ada tangganya ya, stairs. Bisa? Kotak pensil. Pencil box atau pencil case. Satria? Kaca. Mirror. Nanti kalau kaca, lebih tepatnya lagi dengan glass. There is a glass. Ada sebuah kaca. Tapi kalau there is a mirror, ada cermin. Jadi kalau mirror bisa bercermin 50 gram, kalau kaca mulus. Jadi itu. Sisilia. Kalender itu bahasa Inggris, calendar. Indonesia-nya penanggalan. Ya. Tasya, ruang kelas, classroom. Tuh, Viola, tempat sampah, tempat sampah. Dustbin atau trash can, bentuknya dari kaleng, bentuknya bulat, seperti ember, kita bentuknya can. Isinya sampah trash can seperti itu. Wah, Yuhardianto, jam tangan, jam dinding, clock.
Kalau jam tangan, watch. Jam tangan English means watch. Okay, I think enough about the reason today. There is just one boy, just one student absent today. He is Adrian. Now, continuing the material today, we will learn about occupation. Now, we will learn about occupations. Synonym of occupation is job. Do you know what is the meaning of job or occupation? Tahu artinya job atau occupation? Pekerjaan. Kalau kita bekerja kata kerjanya work. Tapi kalau pekerjaan menjadi noun, kata benda. Job atau occupation. Nanti istilah lainnya sama dengan profession. Profesi. What is your parent profession? Apa pekerjaan orang tua kalian? Ada yang tahu pekerjaannya? Tahu kan pekerjaan orang tua kalian? Silakan kalian ingat-ingat dalam bahasa Inggris kira-kira pekerjaannya apa namanya? Sudah cukup? Perhatikan. After you find the job of your parents, now where did your parents, he or she, do the job? Di mana orang tuamu melakukan pekerjaan tersebut? Where? What tools does she or he need? Peralatan apa yang dia gunakan? Ya, jadi di mana kerjanya, peralatannya apa? Jadi ada workplace, ada juga tool of work. Lalu yang berikutnya, dia kerjanya ngapain? What does she or he do? Dia bekerja sebagai apa? Ngapain? Nah, itu yang harus kalian cari tahu nanti. Itu pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, diharapkan kalian nantinya mampu menyebutkan beberapa jenis pekerjaan. Minimal ada 8. Kita nama-nama pekerjaan. Dari ratusan pekerjaan cukup 8. Minimally 8 of professions. And then, dan kemudian tujuan pembelajaran yang kedua nantinya diharapkan kalian bisa menyusun, membuat sebuah teks transaksional yang isinya kata-kata tentang pekerjaan. Bertanya pada temanmu atau sebaliknya temanmu bertanya pada kalian tentang pekerjaan. Itu tujuan pembelajaran kita. Berikutnya, I will show to you some of profession based on the picture. Now, look at the picture. What profession is it? What job is it? In Indonesia, pemadam kebakaran. What is in English? Pemadam kebakaran. In English, it is called. Tugasnya ngapain? Memadamkan api. Api bahasa Inggrisnya fire. Dia seorang pemadam kebakaran. He is a fireman. Fireman. Orang yang tugasnya memadamkan fire, memadamkan api, atau orang yang tugasnya bertarung, bergelut dengan api. Firefighters istilah lainnya. Fighters, petarung yang melawan api, firefighters. Sekarang kamu tanya, workplace-nya, di mana dia bekerja? Where does he work? Di mana bekerjanya? Punya kantor atau tidak dia? Ada kantor magang. Terus kalau dia beraksi, dia bekerjanya di mana? Untuk melakukan aksinya bekerjanya di tempat yang ada kebakarannya, ada apinya. Selain memadamkan api, apa lagi kira-kira tugasnya? Menangkap binatang
Buas. Tidak hanya memadamkan api. Menangkap binatang ular. Menangkap binatang buas. Catching wild animal. Such as seperti. Nah, siapa ular? Inggris. Snake. Harimau. Ya, harimau. Tiger. And then? If you live in Kalimantan, maybe orangutan. Crocodile. Sometimes wild animal also come to the nearest place, such as your village maybe, your kampung maybe. Kadang-kadang binatang buas datang ke kampung kalian. Nanti diselamatkannya oleh firefighter. Jadi tugasnya itu. Tool of work, peralatan kerja. What he use? What does he use? Menggunakan selang. Ada apa ya selangnya? Iya. Alat kerjanya pakai apa lagi? Pakaian yang tebal. Pakaian tebalnya tahan api. Inflammable clothes. Pakaian yang tahan api. Terus pakai apa lagi? Helmet. Helmet in English. Helm in Indonesia. Pakai untuk menjaga keselamatan. For security. Mereka menggunakan helmet. That is the first picture. Now the next picture. Look at this. What picture is it? Police. Police. If there is a man, police man. If there is a woman, police woman. Kalau dalam bahasa kita, polisi bisa laki-laki ataupun perempuan. Polisi ini di mana tempat kerjanya? Where does he or she work? Kantor polisi. In English? Police station. Police office or police station. We call it police station, kantor polisi. Next, what does she or he do? Apa yang dia lakukan? What is the task of the police? Apa tugasnya polisi? Catch the thief, menangkap pencuri, ya, menangkap maling. What else? Apa lagi? Secure the traffic, mengatur, rule the traffic, mengatur lalu. What else? Doing a patrol, melakukan patroli. What else? Kira-kira apa lagi? Polisi? Menangkap. Hanya itu tugasnya? Mengamankan. Nah, mengamankan suatu wilayah atau tempat. Save the society, gitu ya, kegiatan yang harus dilakukan. Tool of work, kira-kira alat kerjanya apa yang digunakan? In English, pistol, senjata. Dalam bahasa Inggris, senjata. Gun. Terus, pistol, peluit. Alat kerjanya itu? Oh, borgol. Yeah, police car, maybe. Good. Now, next, the third picture. What is he? Postman. Postman. Good. He is a postman. Tukang pos. Nowadays, postman is changed by others people name. Sekarang orang ini digantikan oleh banyak yang lain. Kalau kita menamakannya dia tukang mengantar barang. In English, tukang paket itu bahasa Inggrisnya apa? Kurir. Bahasa Inggrisnya kurir. Tukang membawa barang. Jadi tukang pos kerjaannya sudah semakin ringan. Tugasnya apa dia? What does he do? Send the letter, mengirimkan, mengantarkan surat. Apa lagi? What else? Send the package, mengirimkan paket tadi. Yang lain? Send the money. Kalau sekarang mengirimkan, mengantarkan transferan uang. Karena ada kantor pos ya, menerima transferan uang. Zaman dulu dia sangat
sering kita temui. Kalau sekarang sudah jarang. Kita sekarang lebih sering melihat tampaknya. Postman, orang yang bekerja di mana tempat kerjanya? Post office, kantor pos. Next, you usually see this person at school. What is he or she? Teacher. Teacher, teach, mengajar. Teacher, orang yang mengajar. Pengajar. Istilah lainnya, guru. Teacher. Where does she work? Di mana dia bekerjanya? School. What does he or she do? Apa yang dia lakukan? Teach student at school. What does the tool of work? Apa kerjanya? Board marker, book, pen maybe, pen. What else? Apa lagi guru? Apa kerjanya? Ada? Lagi top? Ya. Okay, now the last just for picture for you. This is the fireman, the policeman, the teacher, and the postman. Now, please mention the job of your parents. Sebutkan pekerjaan orang tua kalian. Sudah tahu pekerjaannya? Cari bahasa Inggrisnya. Find in English. Okay. Now, write on your book. Write on your book the job of your parents. Tuliskan di buku tulis kalian pekerjaan orang tua kalian. Kita tuliskan pekerjaannya. Finish? Okay, I will say loudly, and then if you know the job in English, say louder. Pak Guru akan menyebutkan pekerjaan orang tua temanmu. Yang tahu bahasa Inggrisnya tolong disebutkan lebih keras dalam bahasa Inggris. Saya bisa? Misalnya pekerjaan orang tuamu apa Zak? Buruh bangunan in English bisa ya? Buruh. Iya. Buruh. Buruh bangunan, buruh tani, buruh pabrik, buruh setelahmu in English bisa labor. Buruh means labor. Kita peternak, petani. What's in English? Farmer, good, farmer. Sama dengan bahasa Indonesia. Nah, penjahit, tailor, good, tailor. Oke? Guru, teacher. Oke, petani, farmer, guru, teacher, guru, teacher. Ternyata orang tua banyak guru. Yuk, ahli mesin. Sama, bukan mesin. Ya, ahli mesin. Di Indonesia, we call it montir. In English, we say mechanic.
penjual. Gitu ya. Kalau penjual barang, penjual. Trader, dagang, penjual. Oke? Petani, tani, tani. Guru sama dengan bilang tadi. Peternak sama dengan farmer. Peternak, guru, karyawan. Kalau dia bekerja di kantor, karyawan, atau di sebuah perusahaan, employer, atau office worker in English. Guru, guru, guru. Supir. Driver. Supir in English. Driver. Driver. Tuh, driver. Pedagang kali ini. Pedagang, trader. Kuli atau guru, driver. Penjahit, tailor. Tukang masak. Wow. One of your parents is chef. Tuh. Ya? Karyawan. Karyawan, employer. Okay. These are the occupations or your parents' job. Jadi guru ini contoh pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kalian. Nah, masih ada banyak pekerjaan yang lain. Nah, kita sekarang akan mempelajari berbagai macam jenis pekerja selain dari yang ada di sini dan yang tadi sudah dicontohkan. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke sana, I want to ask you, what is you want to be in the future? What do you want to be in the future? Kalian di masa depan ingin menjadi apa? Apa di situ berarti menunjukkan yang namanya occupation. Semua dari kalian pasti punya yang namanya cita-cita. What do you want to be? Ingin jadi apa? Berarti menunjukkan profesi. Silakan dipikirkan, kemudian tuliskan di bawah yang tadi. Write on your book about your dream of profession. Impian cita-cita impianmu jadi apa profesinya? Finish? Is there anyone who wants to be a teacher? Yang ingin jadi guru? Cung. Satu. One, two. A doctor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Farmer. Just one student. Employer. Employer just one. Driver. Okay, good. Pilot maybe. YouTuber maybe. Now, please gather with your friend. Consist of 8 or 7 students. Berkelompok dengan teman kalian. Karena ini ada 31 anak ya, 8 atau 7, 7 or 8 student. Berkelompok, silakan berkelompok. Duduknya bisa saling berhadapan-hadapan. Yang kepecah kelompoknya berarti meja 4 dengan ini satu kelompok, meja ini satu kelompok. Tempatnya itu nanti duduknya aku pindah meja yang belakang satu kelompok, yang belakang kelompok berempat. Nanti posisinya dibalik. Oke, siap. Posisi itu
barisannya dibalik ke belakang. Terus yang paling depan dibalik pada ke belakang. Sekarang tempat duduknya disesuaikan dengan cita-cita masing-masing. Yang ingin jadi guru berarti di sebelah sini. Yang ingin tadi jadi karyawan, jadi guru, jadi pegawai pabrik sebelah sana. Yang ingin jadi pegawai yang tidak di dalam ruangan, di luar, begitu, dagang dan lain-lain sebelah sini. Yang ingin bekerja di bengkel yang seperti itu sebelah sana. Yuk silakan, kalian duduknya dipisahkan sesuaikan dengan minat masing-masing. Kursi yang di depan silakan dibalik ke belakang. Bisa. Okay, now please with your group make a discussion about the text I will give to you. Ada teks. Nanti silakan diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Di dalamnya selain ada teksnya, also there is a dialogue. Selain ada teks juga ada dialognya. Silakan dibaca dan diskusikan dengan teman sekelompoknya. Group 1, Group 3, and Group 4. Okay, please. Now I will give you about 10 minutes to read the text and the dialogue. Silakan 10 menit membaca teks dan dialog. Mas.
Bunuh wae. Bikin tempat lah.
is enough. That is enough. Now, after you read about the text and the dialect of occupation or job, you will see that any occupations or job need, the first is workplace. Setiap pekerjaan itu membutuhkan yang pertama tempat kerja, and then the next is tool of work. Yang kedua, pekerjaan juga membutuhkan tool of work, peralatan kerja. Selain kedua ini, tentu saja kalian juga kalau mengetahui pekerjaan butuh yang namanya skill, keterampilan. Nah sekarang lihat, look at the professions. Did you write? Lihat profesi yang sudah kamu tulis. Tadi kamu sudah menuliskan, kamu ingin jadi apa di masa depan? What job do you want in the future? Nah, pekerjaan itu sekarang kamu lihat kira-kira di mana workplace-nya and tool of work-nya. Tuliskan, write on your book. Silakan ditulis di kalian. Pekerjaan yang tadi kalian inginkan itu workplace-nya apa atau di mana, tool of work-nya apa saja. Right. If there are more than one, write all the. Tuliskan semuanya kalau lebih dari satu alat kerjanya. Finish? Not yet. Sudah selesai belum? Write the workplace and the tool of work of your professions or job you want to be. Okay, now please write also the reason why you choose the job or occupation. Di bawahnya tuliskan juga the reason, alasan kenapa kamu memilih pekerjaan itu di masa depan. Write also the reason why you choose job or the occupation. I want to be a blah 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 because karena apa? Tuliskan juga alasan kenapa kalian memilih profesi itu.
If there are more than one reason, also write all the tulisan semuanya. Kalau sampai tidak ditambah.
sedikit tentang hasil dari diskusi kalian barusan. Kelompok 3, no, Mas Isno, silakan. Bersama no. Perkenalkan nama saya dan saya dari kelompok 3 saya. I want to be a driver because I want to be a driver. I want Bisa ingin jadi driver. ya so. Oke. Workplace-nya di mana? Jalan. Jalan. Terus kelompoknya Kunci-kuncian kerja yang kunci apa lagi no? sama truk. Truk. Supirnya supir truk berarti truk. Kendaraannya truk. Terus no, alasannya the reason why you want to be a driver. I want to be a driver because I want to travel every day to another place. I want to travel every day. Ingin jalan-jalan tiap hari. Itu ada tempat lain no, di supir. Ya, good. Thank you for this now. Then from group 1, bola. I want to be a polwan. In English, police woman. Polisi tapi wanita, police woman. Where does she work? Bekerja di mana? Police office. What does the law work? Okay, good. The reason why you want to be a policewoman? I want to be a policewoman because I want this country. Okay, good. I want this country safe and well. Aku ingin negara ini menjadi negara yang aman dan makmur. Ini polisi. Okay, good. This hands. Now, group 2, please. Isa. Introduce yourself first. I want to be a teacher. Workplace is in school. Tempatnya di sekolah. Betul otornya. Okay, good. The reason why you choose why you want to be a teacher. I want to teach students to be a good person in the future. Okay, good. Okay, thank you. I think it's enough for today. The next meeting, the next material we will learn is still about the occupation. But please stay study at your home. And then after this meeting, please back to your seat, back to your table. Silakan kembali ke tempat meja masing-masing. After this meeting, please clear your class, prepare for the next lesson or the next study.
Okay, the conclusions for this material is about occupation and job. The first is you need a workplace and then you work. Dalam pekerjaan kalian butuh yang namanya tempat kerja dan tempat kerja. Kemudian kalian juga punya yang namanya cita-cita. What do you want to be? Semoga cita-cita yang kalian inginkan bisa tercapai. Thank you for your attention for this meeting. I think it's enough. I'm sorry for the mistake I made. And then see you next time. See you at the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.